Ako si Daniel Diamante, pumuluyo sa Sitio Dama, Barangay Kabakungan, Banwa sa Castellana, diri sa Negros Occidental, diri sa Pungsod, Pilipinas. Nagapagidaron 71. May asawa, kag may kabataan nga 8 kabilog, kag akong mga apo mga 20 na kabilog. Gani ari kami diri sa may forest nga sakop sang Dapuarba. Ako bilang isa ka chairman sang Dama Farm Workers Agrarian Reform Beneficiaries Association o kon Dapuarba. Nagasugod sadtong 1997 ang organisasyon namon. Una, iya sa Union, kag ang sa 2003 iya sa Dapuarba. Pagka 2003, in-award sa amon ang duta sa John Paul. Ang Dapuarba, Dama Farm Workers Agrarian Reform Beneficiaries Association. Butsing ganon, carp beneficiaries kami. Nga ang kabilugan nga total nga gin-award sa amon 78 masobra hektaryas. Sugarcane, kahoy, kag rice. Kag ang total gid subong sang amon nga sugarcane diri sa Dapuarba mga masobra 40 hektaryas. Bilang isa ka komunal nga pagpanagyahan sa kami nga mga workers sa tuanay kag handom namon nga kultibahon ang duta agon mangin produktibo. Sa 2004 nag-partnership kami sa Altatrade. Sila naga-training sa amon sa organic farming. Mga 3 years ay natudlo na konbensyonal halin sa 2004 hasta sa nakalambot sa 3 ka tuig. Ang una dire nga pag-obrahon magkultiba sa duta dapat hindi magtutod sa kansyaha. Pagka tapos sabi nga wasagon ang among kansyaha, ilan preparasyon ipaarado sa traktura. Pagtapos sa traktura, arado, dapat arihan sa mud press kag tanan ng mga compost para nga sa organic. Kag amo pagtanom sang tubo, pagkatapos hilamunan kag ma-apply liwat sang organic. Kinahanglan nga sa amon nga tanom sang tubo, hindi nagaisanon kundi damo kami nga dagyawanay. Kag upod man ang pag-guide sa agriculture sa Altatrade. Halin sa pagtanom, makaharvest ang tubo, depende sa variety, pero ang ibang nga variety, isa gid ka tuig makaharvest. Sa 2012, ang Dapuarba may Closer certification sa organic farming. Kag dito namon ginapasalamatan gid ang naturulan nga sila mismo nakahatag certified sa amon. Nagaproduce kami sa organiko nga produkto para sa ikang lawas sa mga producers kag sa mga consumer, labi na gid sa mga partnership. Kag subong nagapasalamat kami. Bisan amo ni akong pangidaron kay nagagamit sa mas kubado okay lang gihapon. Nadala ko sa lawas pero kung mga chemical budlay na kayo makapangidaron sa 71. Congratulations naturulan nga mga partners nga organic producers nga sa diin mapasanyog ini sa bilog gid ka kalibutan nga kinahanglan nga mag-organic producers ang tanan nga nagatanom sa tubo. Madamo gid nga salamat.